नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मे 13 तारिख मंगलवार। आसिला प्रथम खबर श्रीमंदिर जगिब आर्मड भेहिकल पाखे आसुची रथयात्रा। प्रभु लीलामय निज लीला खेला देखाइबा पई बड़दाण्ड को विजे करिवे। सेतिपई सजई हेलानी पुरी बड़दाण्ड। ता सहित केते केते दासी एवं पंडा पडियारी। या सहित सुरक्षा व्यवस्था को मध्य गुरुत्व दिया जाइछि। गतकाली पुरी रे पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया पहुंचीथिले। रथयात्रा सुरक्षा को नहीं बड़ बैठक आयोजन होइछि। एथिरे निष्पत्ति निया जाइछि जे श्रीमंदिर जगिबे आर्मड भेहिकल। श्रीमंदिर सुरक्षा मुतयन होइछन्ति आर्मड भेहिकल। सुरक्षा अनुध्यान करिछन्ति खोद निजे डीजीपी वाईबी खुरानिया। एथिसह स्नान यात्रा और रथयात्रा ने मध्य अनुध्यान करिछन्ति। ता सहित समस्त प्रकार सुरक्षा श्रृंखलार सह दर्शन ट्राफिक व्यवस्था नहीं मध्य बैठक होइछि। परवर्ती खबर 24 घंटे भारत छुईब मौसुमी। आज अंडमान छुईब मौसुमी। एने सूचना जारी करछन्ति भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना मुताबक आज सुधा मौसुमी दक्षिण अंडमान छुईब। मौसुमी प्रभाव में जम्मू काश्मीर लद्दाख गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फरबाद हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान रे वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंग सिक्किम रे आसंता 15 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही। मौसुमी प्रभाव में उत्तर पूर्व भारत में 16 तारिख पर्यंत वर्षा हेब। चलित थर मौसुमी वायु आगुआ भारत छुईबाकू जाउछि। मौसुमी वर्षा जोगु विभिन्न राज्य में वर्षा हेब, जहा फल ग्रीष्मर प्रवाहर प्रकोप मध्य कमिबार संभावना रही। पूर्व मौसुमी वायु 27 तारिख में केरल छुईब बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायतिला। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर न्यायर अखंड प्रतिज्ञा। आतंकवादी को खोजी खोजी मारिबु राष्ट्र को प्रधानमंत्री संदेश। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी विरोध में न्यायर अखंड प्रतिज्ञा। पहलगाम बर्बरतार सामिल थिबा आतंकी को खोजी खोजी मारिबु। भारत और पाकिस्तान उत्तेजना भितर देशवासी को संबोधित करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से प्रथमे भारतर पराक्रमी सेनार वीरता साहस को सैल्यूट करछन्ति। गुइंदा एजेंसी और वैज्ञानिक को मध्य प्रशंसा करछन्ति। जवान को पराक्रम को देशर मातांक पई समर्पित बोली कहिसन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 एप्रिल जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी माने बर्बर कांड घटाइथिले। छुट्टी काटिबाकू जाइतिबा निर्दोष पर्यटकक परिवारक सामने धर्म पचारि हत्या करथिले। या सबुठारु विभत्स क्रूर थिला, जहा फल आतंकी विरोध में सारा देश में आक्रोश देखा मिलता। आतंकवादर मूलपतन पर स्वर उठिला। सरकार विरोधी और देशवासी एक होई आतंकवादी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी करथिले। मां भौणी मथारू जो सिंदूर लिभिथिला तार प्रतिशोध पर स्वर उठिला बोली प्रधानमंत्री मोदी कहते। परवर्ती खबर देशव्यापी हेब तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर सफलता नहीं भाजपा करिब तिरंगा यात्रा। देशव्यापी यह यात्रा कराजिबो। आज ठारू देशव्यापी तिरंगा यात्रा आरंभ कराजिबो। तिरंगा यात्रा सारा देश में 23 तारिख पर्यंत चलिबो। एथिरे भाजपा सांसद कर्मकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि माने जोग देबे। पहलगाम हमलार प्रतिशोध नेबा पई भारत पक्षरु ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करा जायतिला। एही आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन रे पाकिस्तान उपरकू भारत एयर स्ट्राइक करितिला। 9 आतंकवादी आडा को ध्वस्त करबा सह 100 रु अधिक आतंकवादी एही ऑपरेशन रे प्राण हराइतिबा कुहा जायछि। पाकिस्तान रो प्रत्येक मिसाइल और ड्रोन को आकाश रे उड़ेबारे सफल होइतिला भारत। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को संबोधन पर सांबा आकाश रे पाक ड्रोन। होशियारपुर रे सुनागला विस्फोरण। सोमवार विलंबित संध्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधित करछन्ति। प्रधानमंत्री को संबोधन ठीक पर पुणी सीमा रे पाकिस्तान हरकत देखा जायछि। जम्मू काश्मीर सांबा आकाश रे 2टी ड्रोन देखा जायतिबा बेले एयर डिफेंस सिस्टम याकू रोकिछन्ति। फल रे ड्रोन 2टी नष्ट हो जायतिबा बेले हेबाकू थिबा क्षयक्षति मध्ये अटकी जायछि। एनआईर ताजा ट्वीट रे सांबा रे ड्रोन गतिविधि देखा जिबा नै सूचित करा जायछि। सबडे सीज फायर 2 दिन पर पुणी सीमावर्ती अंचल आकाश रे ड्रोन देखा जिबा स्थानीय लोकों को आतंकित करछि। एने भारतीय सेनार बयान मध्ये आसीछि। सेना पक्षरु कहा जायछि जे सांबा सेक्टर को खूब कम संख्यार ड्रोन आसीछि। सेगुड़िकर मुकाबिला करा जायछि और चिंतार कौनसी कारण नाही। परवर्ती खबर मे 17 रु पुणी आईपीएल। मे 17 रु पुणी आरंभ हेबाकू जाउछि आईपीएल। 6टी भेन्यू रे अवशिष्ट 17टी मैच खेला जिवो। जून 3 तारिख रे खेला जिवो फाइनल मैच। परवर्ती खबर 85 आईपीएस को आईजी रैंक। 85 आईपीएस अफिसरों को केंद्रीय आईजी रैंक। 1998 रु 2007 बैच मध्य 85 आईपीएस अफिसरों को केंद्रीय आईजी रैंक। ओडिशा स्थान पाइले आईपीएस राजेश कुमार, आईपीएस अनुप साहू। अनुप हेउछन्ति 2004 बैच ओडिशा कैडेट आईपीएस। परवर्ती खबर बारिपदार हेब अलचिकी पाठागार। मयूरभंज जिला रायरंगपुर अंतर्गत महुलीडिहा अंचल रे महासमारोह रे पालित हो जायछि सांताली भाषार अलचिकी लिपि उद्भावनर शतवार्षिकी एवं गुरु गोमेके पंडित रघुनाथ मुर्मू 120तम राज्य स्तरीय जन्म वार्षिकी उत्सव।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡବସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସ୍ମାରକୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠକୁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଚିକି ଲିପିର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ସମାରୋହ 1 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିସହ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନାଦୃତି କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ଅଲଚିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଓପନ ଥିଏଟର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଭୂମିଠାରେ ଐତିହ୍ୟ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରୋର କଡ଼ା ନଜର। ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 5ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ଭାରତ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଏବଂ ଜଳସୀମା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଥିବା ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳସୀମା ଉପରେ ଇସ୍ରୋର 10ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛି। ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ସଂଗଠନର ସନ୍ଦେହମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ନାରାୟଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ନଜର ରଖିଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବଢୁଛି ଏସ୍ଆଇପି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଏସ୍ଆଇପିର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଏସ୍ଆଇପି ନିବେଶକ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମ୍ଏଫ୍ଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଏସ୍ଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ମୋଟ 26,632 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8.38 କୋଟି ନିବେଶକ ଏସ୍ଆଇପିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଆଇପିର ନିବେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ବିସିସିଆଇକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟରୁ